Guys, tara guys. Magkilangon guys. Intro sa ta guys, moadto dito sagat guys kay magpabugno ka init yung panahon na karon guys. So medyo dol na may guys, 0.5 tao pogi check na guys, pogi check o sama-sama ngiling-iling sa kilid, matek. Og sa diyang guys nakaabot na may guys, so musit out naman talaga guys sa coke, kanton, saging og spaghetti guys. So naputo isa ka bang guys, so saler kano pa naman sit up guys. So na kop naputo isa guys, so saler pa kita sayang ab guys. Matek geng naputo isa guys, so ting sit up na to guys. So mana man tayo sit up guys. So matek makaon na ta dayon guys. Sapot nga to mga background music karon medyo tada ba. Ngani di sila mga guys, so na nga na sila mga saway mga ambag guys na pag isa guys. So kum duha ka mo guys. So tuara hurot tuwa na nabilin na pag isa guys. So nga na sila mga guys. So niabot sa agtang spaghetti kaput saging so mana matakaon guys. So sugo na takagang pisod guys. Nangita na sila kagang episode guys. Nangita na sila. Parel daw ila kaunon daw. Guys, bangon na mo. Uy, kagang. Kalo, guys. Tara guys. Grabe kay makakubkubo bisa. Grabe kay makakubkubo. Tagak pagid siyang kagang guys. Gikuha pa na balik. Gikaw na siyempre. Sila daw ang boy tapang 2.0 sa kamigin guys. Grabe ko napag-isa guys. Sos grabe mga kit guys. Pag inailuto guys. Grabing usap. Ngisi-ngisi nga. Grabe mga kit guys. Tunlon pa na guys. Tunlon. Pagkita yung muscle guys. Dako yung muscle. Tuon na yung wata daw guys, kaya may tunlon guys. Ngita na sila otro sa kagang daw guys, kay gihurot ang nila pagkaon na gamay rin naman nakuha guys. Gamay raw, ipanghurot pa nga gamay raw. Kusog yung mga guys, bahala buwi, kaon. Ug sa diyang wala man sila sakita sa kagang guys, medyo gamay ra nakita, ila daw kaon daw buhi, pisot tapad la tripping guys, pisot. Buhi pa na guys, buhi pa na, napaganisa guys. Buhi yan ne buhi yan buhi guys. Kaon nga na perme guys. Kaon easy raw sa ila guys, easy raw sa ila de tuon na guys. De imo po de uy pa na tuon ya patanon guys. Tuon guys, tuon yan to sila guys, tunlon patay guys. Kita nabot sila otro sa episode guys. Iyan na pa niya hugasan. Kaon na niya guys. Kaon na niya episode sa buhi pa na ba. Lami daw kayo guys. Nabi sa kagang po guys. Kaon na diretso guys, kagang. Tonle daw, tonle. Oy, to na po. Napagkinapa isa de. Tonle. Oy, yung tagak man. Siyempre ginapon niton guys. Aron dito sayang guys. Tuwa mabalik. Ton. Uy, pag inaton guys. Uy, pati naman sagbot kikaon. Okay, gaya na tripping sagbot naman kaunon guys. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Pati naman sagbot Uy, gilamon-lamon naman. Gihimo naman spaghetti. Ngita sila otro guys. Ngita. Uy, nagapad isa guys. Kaunon daw niya guys. Mo daw niya kamunggay. Nice plano na din nila manghuli guys. Kay gamay rin lang nakita guys. Urot mo nila pangaon, tanawa mo ko guys. Gamay ra kayo. Gamay ra kayo na. Urot may lakawan pati pisot guys. Urot ka na. Di sila mga pana guys. Kina bawd guys. Bad. Di maklarong ilalam guys. Madto na din sila guys. Hugas sila guys. Manghugas daw sila. Pauli na din may guys. Nari sila yung nalabyan guys. Plug daw. Plug daw sa Mindanao daw guys. Modo ng plug sa Mindanao. So diri na tama to video guys. See you sa next video na to guys. Bye bye.